لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات. مرحبا بكم معنا في يوم جديد ووصفة جديدة. اليوم رايحين نحضروا مع بعض تحلية باردة. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer un dessert. Bon, كما راكم تشوفوا هنايا رانا درنا الكاكاو في صينية. On a saupoudré le plat avec du cacao. Bon, pour les ingrédients, on va avoir besoin d'un demi-litre de lait. سنحتاج نصف لتر حليب. سنحتاج أيضا ملعقتين كبيرة دقيق أو farine, 2 cuillères à soupe de farine, 4 cuillères à soupe de sucre, 4 ملاعق كبار سكر, ملعقتين كبيرتين كاكاو مر, 2 cuillères à soupe de cacao amer, plus 7 grammes de vanille, زائد 7 غرام فانيليا. سنقوم الآن بتحريكهم وبعد ذلك بتصفيته. On mélange bien le tout. On aura besoin aussi d'une passoire. سنقوم بتصفية الكل. سنقوم الآن بوضعها على النار، طبعا النار هادئة، ونستمر بالتحريك. On met à feu doux et on continue à remuer, pardon. كم ملاحظين القوام. On ne cesse pas de remuer. نستمر في التحريك. الآن سنضع 30 غرام شوكولاتة سوداء. On ajoute 30 grammes de chocolat noir plus une demi-cuillère de beurre زائد نصف ملعقة صغيرة زبدة. ونستمر في التحريك. On continue à remuer. الآن سنقوم بإفراغ الطبقة الأولى في الصينية. Maintenant on verse le contenu dans le plat, comme vous le voyez. الآن بالنسبة للطبقة الثانية, pour la deuxième couche, on a besoin d'un demi-litre de lait, نصف لتر حليب, زائد كأس حليب آخر, بمعنى 600 مليلتر حليب. Donc, comme je l'ai déjà dit, nous allons avoir besoin d'un demi-litre de lait plus un autre verre de lait, soit 600 ml de lait.
سنحتاج أيضا إلى ملعقتين كبيرتين دقيق أو farina, 2 cuillères à soupe de farine, 4 cuillères à soupe de sucre, 4 ملاعق كبار سكر, 7 غرام فانيليا, 7 غرام فانيل. Donc on mélange le tout. نقوم بخلط الكل مثل الطبقة الأولى. On va faire la même opération comme celle de la première couche. سنقوم بتصفية الخليط à l'aide d'une passoire. On filtre le mélange. Toujours à feu doux. On remue très bien. نضع الخليط على نار هادئة ونستمر بالخلط. On rajoute 40 g de chocolat blanc plus une demi-cuillère de beurre. نضيف 40 غرام شوكولاتة بيضاء زائد نصف ملعقة صغيرة زبدة ونستمر بالخلط. On continue à remuer. On rajoute la deuxième couche. سنقوم بإفراغ الطبقة الثانية على الطبقة الأولى بعد استخراجها من البراد أو الثلاجة، ونقوم بوضع الملعقة بهذا الشكل. On utilise la cuillère ainsi. سنقوم بوضعها لمدة ساعتين في الثلاجة. On va le remettre au réfrigérateur pendant 2 heures. بالنسبة للطبقة الثالثة pour la troisième couche سنحتاج نصف كأس كاكاو مر, un demi-verre de cacao amer, نصف كأس سكر, un demi-verre de sucre, ونصف كأس زيت, un demi-verre d'huile. راح نستعملوا هذا الخلاط. On va utiliser le blender. بإمكانكم إضافة قليل من الحليب في حالة عدم ذوبان السكر. Vous pouvez encore ajouter un peu de lait au cas où le sucre ne se dissout pas. Bien sûr, ça c'est facultatif, هذا اختياري. سنقوم بخلط جميع المكونات. On va mélanger le tout.
الآن سأكمل بقايا الزيت. Je rajoute le reste de l'huile. الآن سوف أضيف الطبقة الثالثة. Je vais rajouter maintenant la troisième couche. Je dois bien l'étaler. يعني هذه تحلية جد لذيذة. Ce dessert est très délicieux. يعني شخصيا أنا عجبتني هذه التحلية. Personnellement, j'ai adoré ce dessert. Bon, maintenant, on va le remettre au réfrigérateur. سنرجعه الآن إلى الثلاجة. Bon, voilà, j'ai fait sortir notre dessert du réfrigérateur. قمت الآن بإخراج التحلية من الثلاجة. هذا هو القوام. Voilà, comme vous pouvez le voir. Il y a 3 couches. هناك 3 طبقات. Le dessert est prêt à être découpé. التحلية جاهزة للتقطيع. تحلية جاهزة أمامكم. يعني كما راكم تشوفوا التحلية ما تجيش متماسكة بزاف. شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي. Donc comme vous pouvez voir la consistance du dessert. C'est vraiment trop bon. Je l'ai fait 2 fois et j'ai adoré. Je vous conseille de l'essayer. التحلية عجبتني بزاف، راني درتها مرتين وصح ننصحكم باش تجربوها. بون فوالا، رانا لحقنا لافان تاع لا فيديو تاعنا. نتمنى ان شاء الله تكون هذه الوصفه نالت اعجابكم. ما تنساوش تخلونا دي جيم دي كومونتير، تبارطاجيو هذه لا فيديو اذا عجبتكم. وما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. وما ننساش اللي ما اشتركوش يشتركوا في القناه. تبقاو على خير. سلام.